sinoć, valjda, jel, prije 20 sati, nešto je malo kritičnije izašlo, pa da vidimo i to. Kato, Arki, nadam se da se dobro čujemo. I jedno prestade se čuti. Da, super, sve ekstra, znači, hvala Allah. Ja uvijek kažem hvala Allah na svakom stanju. Kako god da je, dobro je. Može biti samo malo bolje i više bolje. Ne može loše biti, alhamdulillah. Obzirom u kakvim blagodatima živimo, sve, alhamdulillah. Gdje si ti, nije te bilo ovih dana? Mora da si radio, da si bio zauzet nešto. Pa šta ja znam, kad sam jučer sam probao nešto, nemam pojma koji je dan bilo, pokušao sam nešto nije išlo, a loše vrijeme, nešto pucala konekcija, tako da sam ganjao papirologiju, da neš za Njemačku. Sad nećeš za Njemačku, pa si ganjao papire. Ili otvaraš humanitarnu organizaciju, šta je u pitanju? Smiješno je to, jest smiješno. Naravno, šalimo se malo, jel? Jest to šala, jest to smiješno, jest to vrijedno da utvrđenog lopova nijednom ne spomeniš i ne iskritikuješ, nego da onako zajebavaš se. Jest to šega i smiješno, jest jebem. Aha, a šta je za posao? Pa dobro, hoćemo li početi, jebemo. Aha. Radim neku montažu, hajde da uspiju da malo upalim lajvamo. Temu nekoliko da odaberem zanimljivu. Ne mogu ni hilist, ne radi mi function tipka na tastaturi i onda ne mogu ove strelce tam vam. Pa nije dosadno da nije da je koliko toliko interesantna. Pa sam nazvao live imenom ko drugo me jamu kopa, sam u nju pada. Čuli ste svi za to izreku. Odavno i ona je... Ja nisam samo čuo za tu izreku, ja sam čak i svjedočio toj izreci, na primjer gdje si ti htio meni konkretno, a i mnogim drugim, ugasiti, ukinuti monetizaciju i zaradu i onda to je jama koju si ti nama kopao i sam u nju pao jer ti sad nemaš to. Eto, nisam samo čuo nego i vidio u očima. Ajmo da kažemo, dosta primjenjiva u ovim nekakvim na našim prostorima, u našim međuskim odnosima, relacijama, jel? Jer obično to na kraju bude tako. Kaže, ko drugome jamu kopa, to jest. Ko drugome priprema neko zlo, samo nju pada na kraju, znači to mu se samo njemu vrati. Niko tebi nikad nije pripremio nikakvo zlo, nego samo zaustavljao tebe u činjenju zla. A taj drugi bude sačuvan od toga. Neka to bude odmah, a neka treba dugo vremena. Znači da, što bi se rekao da pravda bude zadovoljena. Uglavnom, pravda u većini slučajeva bude zadovoljena. Tamo gdje pravda ne bude zadovoljena, naravno, to bude ostavljeno za sudnji dan da se tamo riješi. A teško onome ko bude morao nekom je njegovo pravo da vraća na sudnjem danu. Vjerujte mi, bolje je za svaku nepravdu koju se nekom je nanijeli. Znači, teško tebi što si nanosio oštećenje riča mojih lajvova godinu dana i duže i teško tebi kad mi na sudnjem danu budeš morao vraćati to moje pravo da imam prirodni rič kanala na YouTube-u. Pa ko hoće gledat, ko neće.
a ne da nema videa ni na naslovnoj, ni u rekomendedu, ni notifikacije da ne radi, ni niđe ništa. Eto, teško tebi kad mi budeš morao to pravo vraćati. Da se to riješi još dok smo ovdje na Dunjalku, bolje nego da ostavljamo za sudnji dan, vjerujte. Tamo će puno teže biti. Danas je baš ima na hudbi. Spominju. Hudba se je zvala otprilike i bojite se dana kada ćete se Allahu vratiti. Znači, da svako od nas dobro porazmisli, znači o tom danu, to jeste u sudnjem danu, znači kad ćemo se vratiti pred Allahu dželešanu, kad ćemo svi pojedinačno polagati račun za svoja djela. Kad će svako od nas stati pred Allahu dželešanu i biti pitan za određene stvari, pa bit će neki ljudi koji će imati sreće, kaže, pa će Allah dželešanu i sakriti te ljude. Ja molim Allah da mi budemo od tih. Kaže, sakrit će ga, pa će ga pitati, moje robe, jesi li uradio to i to neki grije? Kaže, jesam gospodar. Pa jesi li uradio to i to? Pa jesam gospodar, jer tamo nema laganja pred Allahom. Allah dželešanu sve čuje, sve vidi, sve zna. Njemu ništa nije skriveno, znači niti jedan atom ne bude stvoren bez njegovog znanja. I zar ne bi bilo super da ti i ostale gledaoce upoznaš sa tim idejama i tim stvarima, da im olakšaš put ka dobru i oprostu i milosti? Da nas saslušaju kako pa možda i meni promijeniš mišljenje. Kad je to tako sve, zašto ne bi onda bio razgovor super ideja? Tako da njega se ne može ništa sakriti i pogotovo tamo na sudnjem danu. Biće ljudima predočeno sve ono što su radili i bit će i pitani za sve to što su radili. I taj čovjek jednostavno neće moći sakriti. Aj, hvala Bogu ako to bude tako. To bi bilo super. Da baš, ja bi volio ovako stajati sa strane, dol sve gori ispod mene, stojim sa strane da vidim baš kako je to izgledalo kad ste vi sjedli i klikali report. I šta ste ukucavali, da mi je to baš sagledat. Ja bi to volio. To i priznaće. I priznavat će i gotovo kad čovjek pomisli propao i gotovo nema ništa. Pa će Allah dželešanu reći, kaže, reći će mu, kaže, vidiš, ja sam ti to na dunjalku sakrio, a sad ti ovdje opraštam to. Idu u džene, slobodan si. Da nas Allah dželešanu učini. Pa čemu onda sikirancija, znači oprostit će ipak na kraju? Da budemo od tih njegovih robova, znači kojima će se on smilovat, kojima će oprostiti. Ja nikako da shvatim hoće li nam oprostiti ili ćemo goriti? Je li to fiksno ili relativno, ne mogu da shvatim? Tome jako je bitno da čovjek vodi računa da ne čini zlo drugim ljudima, da ne napada druge ljude, da ne omalovažava, bez obzira kako to nazvao, kako to neki voli da zovu nekakve. Kao na primjer što ti radiš to sve meni. Reakcionarstvom, ljudima i to sve gluposti, razumijete? Znajte da ćemo svi odgovarati za svaku riječ, znači koju kažemo. Ja ću goriti, jel da? Pa dobro, ja ću goriti pod svaku cijenu i onda ako ću već goriti, čemu dalja histerija? Znači već ću goriti. Sve je okej s vaše strane. Treba da sjedete, opustite se i uživate jer gorit ću. Ja ne vidim problem. Jebote, ja pristajem da gorim i opet neki problem. Ne otimam, ne ljutim se dovoljno, Haman. Pravo ili ne bili. Bili mi u pravo ili ne bili. Znači, zato treba... Tako je problem, naložite više, jebem ga ja. Govoriti računa, da ne budemo mi ti koji kopamo nekome ruku i na kraju sami u njoj završimo i padnemo. Eto, to si ti. Vidim da sa neki YouTube kanala naprasno nestaju videi, znači, koji su pravljeni o meni, ciljano da vrijeđaju, omalovažavaju mene, moje porodice, čast moje porodice, čast moje... Ma nemate vi nikakvu čast, ba čovječe, ti prvo snimiš video i izvrijeđaš sve ostali i onda kad ti neko snimi odgovor ti prijaviš video za narušavanje privatnosti. Pa ne možeš samo ti imat pravo glasa, čovječe Boži. Supruge, vidim da ti video materijali naprasno nestaju, međutim, zakasnilo se s tim. Znači, kao što sam i rekao, na vrijeme upozorio sve protiv svakoga, znači, koji je na bilo koji način se drznuo da vrijeđa mene, moju porodicu, čast našu, da ugrožava, da nas ugrožava, da nas targetira, da dijeli naše adrese, da ovo, da ono, znači,
svi ti ljudi će krivično odgovarati, znači protiv svi podnesena prijava kod policije, znači policija. I pazi sad, ja se uopšte znači ne ljutim sad na ovo i sutra će on opet upaliti live i priča da će biti krivična prijava i to. Isto ko da sam ja rekao da neće biti. Eto ja ne znam, da ako, šta treba, jel treba da izgledam ko da mi je krivo, ko da se ljutim pa će onda biti sve okej. Ja ne razumijem šta se očekuje od mene tačno. Radi svoj posao. Njemačka policija nije naivna, ona ne radi po indicijama. Njemačka policija čeka, pusti vas, radite vi šta hoćete, međutim kad skupi dovoljno dokaza protiv vas, onda oni kad dođu kod vas po vas džaba sve odrekati. Kako tumačite laži i oholost? Pa vidi Emire, kao prvo assalamu alaikum, hvala ti što si došao na naš kanal. Laž i oholost, pa normalno treba praštati, ali postoje granice. Postoje znači granice. I na kraju krajeva čovjek može da oprosti, ali i ne mora da oprosti. Znači ti nisi obavezan nikome da oprostiš. Ko ti god zlo. Evo ja ti opraštam sve što si uradio. Da samo dođi na razgovor. Evo sve ti halalim, ništa ti ne zamjeram, sve ti je oprašteno. Samo ne mereš to raditi što si naumio, a sve ti je oprašteno. Nanese, ti nisi obavezan da oprostiš. Da budemo jasni, ti nisi obavezan. Čak ti je oprašteno i što si mi psovo, jer ja psujem bolje od tebe. Nekome zlo da opraštaš. Laž i oholost. Pa to su, hajmo reći, pri muslimanu može svašta nešto da se nađe i da krade i da počini blud i ovo i ono, ali da laže, to je vrlo teško. Musliman ne bi trebao da laže. Pa što ti onda konstantno lažeš ako ne bi? Eto, dokad ćemo ovako ići u krug? Ne kažem ponekad, svakome se može desiti, ponekad da slaže, ali da to bude njegovo svojstvo, pokojno je on prepoznatljiv, znači da stalno laže, to ne bi trebalo. Oholost je nešto najgore, znači što se tiče oholosti, znači oholost je svojstvo. Imao bi ti i oholost, samo nemaš sa čim, to je jedino što nedostaje. A nije da ti ne bi bio i to. Znači, koje, kako bi rekao, zbog mi sviđa da je nedavno Mohamed Hidžab bio u Bosni. Da budem iskren, Arki, ja ne znam ni ko je Mohamed Hidžab, vjeruj mi. Nema na čemu Emire. Znači, kao što rekli smo, prvo odnosno jedno od najgorih svojstava je oholost, znači, koje je stvoreno, znači, koje se pojavilo, jeste to da kada je Allah dželešanu naredio melecima i džinima, da kada je stvorio Adema i naredio da mu učine seždu, znači da mu se poklone, svi su to učinili osim Iblisa, kaže, i on se uzoholio, znači. To je ta oholost, znači, jer kaže, ukoliko se u srcu čovjeka nađe koliko trun oholosti, neće okusiti miris dženneta, znači ima dosta hadisa koji govore o tome. Zato ja kažem, bolje ljudima da rješavaju svoje razmišljene suglasice još na ovom svijetu, da ne čekaju, znači, da ne čekaju sudnji dan, jer tamo će biti puno teže, znači, raditi. Pa de dođi na razgovor da riješimo nesuglasice, ako je to tako, ako ti to moraš povjeri, zašto onda nećeš i kako si ti musliman i vjernik kad pričaš da moraš ovdje riješiti nerazmjerice i nesuglasice i ja te zovem da riješimo i ti nećeš? Pa koja vrsta ludosti je to? Eto, de koja, sine? Razmjerice, pogotovo ovi koji vole da drugima jame kopaju, na kraju, obično, muslimanski influencer iz Engleske, porijeklom je iz islamskog svijeta. Ne znam, Boga mi ne pratim ti ja, slabo ti ja pratim to, Arki, vjeruješ mi. Od ti influencera jačih, Mustafa, znači od ti jačih influencera, kažem ti, povremeno propratim Mr. Beasta. Pa eto, da imalo propratiš Mr. Beasta, ne bi ovako bio i dalje lud isto, jer se jebeni Mr. Beast nalazi u jako velikoj drami zbog svojih ogromnih sranja. I kad ukucaš Mr. Beasta i dodaš ovdje drama, recimo, The Mr. Beast downfall has begun, prije 9 dana 1,5 miliona. Mr. Beast is in trouble, prije dan 100.000. The Mr. Beast situation just got worse.
Mr. Beast crew is falling apart. Mr. Beast is a criminal. Mr. Beast every allegation 3,5 sahata, šta je sve uradio. Znači, koja vrsta ludosti je to? Da ti i dalje lud isto misliš da izgovarajući ime Mr. Beasta si ti nešto cool i ti nešto pratiš trend i šta se dešava. Pa de koja si ne vrsta bolesti u glavu je to? Sa čime se mi ovdje uopšte bavimo? Popratim ove neke naše dolje, pobosne. I to je to otprilike, uglavnom, jer imaš ti svakakvih budala, tako da kažem, ljudi kojima je, danas je svakome dozvoljeno da kreira profil, da piše, da okuplja mase oko sebe, hajmo tako da kažemo, da im puni glavu sa svakakvim glupostima, tako da, pa vidite i sami u zadnje vrijeme, znači svako pozivanje na dobro, da automatski čovjek skreće pažnju na sebe, recimo, dovoljno je da kažete da nije u redu, da je ružno, da ljudi u live-ovima puše, piju, da se drogiraju, da ovo, da ono, da psuju, dovoljno je to da kažete da nije u redu i da se odmah masa tih njihovih slijepih sljedbenika okuplja. Ali moji live streamovi prvo nisu za djecu i to je naznačeno na YouTube-u tamo da nisu za djecu i izlaze na regularnom YouTube-u za regularne ljude, a ne za djecu, za odrasle izlazi. I ja uopšte nisam streamer za djecu, nego za tinejdžere i ljude srednje dobi i starije. Znači za sve osim za djecu. To je pod 1. A pod 2, ti savršeno možeš ukloniti moj kanal i više me nikad ne vidit, ali tebi to nije cilj. Nevjerovat, pa koje vrste to ludosti su? Pod 3, ja nikom nisam rekao da puši. To što sam ja pušač, ja sam pušač. I štete se moja pluća i fasovaću ja. I nikom to ne rekomendam, niti ne preporučujem. Ni alkohol, ni cigarete. To ja koristim, to su legalna sredstva i koristim za relaksaciju u streamu. I zašto bi to bio veći problem, na primjer od prijetnje čovjeku smrću ili pokušaja okupljanja terorističkih grupe? Pa ja ne znam kako si ti uopšte zamislio da to može postati gore, kad neće nikad biti. Mislim, nije mi jasno stvarno. Oko mi je na vas jednostavno, da vas jednostavno zamrze, zato što vi njihovog tog nekog virtualnog vožda lidera, kao eto vi njega kritikujete i šta ti ja znam. Znači dovoljno je. Ti mene ne kritikuješ, kritikuje se tako što se krene razgovarat sa čovjekom i kaže mu se: he, čovječe, konju, magarce, budalo, to i to ti ne valja, ja mislim da bi to trebao drugačije, ja mislim da ovo nisi trebao, ja mislim da ovo jesi trebao i tako. Daju se sugestije i prijedlozi. I tako se čovjek kritikuje i njegovi potezi. Čovjek se ne kritikuje tako što ćeš okupiti vehabiješine sa 2% upotrebe mozga koji imaju 84% ostatka mozga usmjereno na mržnju mene. Pa da njih okupiš i da onda vi u pozadini reportate i smijete se što nisu otišle notifikacije. To nije kritika, to je cyber terorizam. Mislite da je YouTube platforma kaljuža, malo dobra ima. Senad Šišić, assalamu alaikum rahmetullahi barakatuh. Alaikum assalam rahmetullahi barakatuh, Senade. Jeste to kao svaka moment. Pa jeste, Arki, upravo samo malo da prikažem. Pa vidi Emire, što se tiče YouTube-a kao platforme, tu ima svega i svačega, ali to je mač sa dvije oštrice, znači tu ima i dobrog i lošega, samo je treba te stvari dobro filtrirati. Vid, kad uđeš na YouTube, odnosno ne funkcioniše kad nisi logovan, samo malo. Kad uđeš na YouTube, ovako ovdje, imaš ovdje pored klipova, samo malo gdje je nestalo jebut. A, nije, evo ga. Imaš pored klipova ovdje 3 tačke, vidi. Vidi kolike su 3 tačke, ne mereš ne vidit nikako, ima ovdje 3 tačke. Evo recimo meni se ne sviđa Ramić, neću više da ga vidim. Vidi,
3 tačke i sad ovdje imaš 2 opcije čak. Imaš opciju ne zanima me i onda slični klipovi kad Ramić bude uploadu tebi neće izlaziti niđe. Ili imaš dole nemoj preporučiti kanal pa da onda algoritam ne čeka da vidi jel to tebe nikako ne zanima ili samo ovo, nego mu odmah kažeš nemoj mi više nikad niđe preporučiti ovaj kanal. I tako lako u 2 klika isfiltriraš sadržaj jebote. Ne bi vjerovao. I šta je tu problematično, meni nije jasno. Eto ja tako pa sakrivo svu ovu futariju što neću da mi izlazi. I stvarno nikad niđe ne izlazi. Ne razumijem. Znači treba zaista dobro filtrirati stvari i gledati pogotovo pa ja spominjao sam recimo čini mi se u onom prošlom live-u, spominjao sam znači koliko inače čovječanstvo degradirano u zadnjih 15 godina pojavom smartfona. Jednostavno da Arki, ne znam, nešto mi ne dozvoljava Arki. Znači čovječanstvo je degradirano pojavom smartfona. Smartfon na koji me neko sad može nazvati, ja nekog mogu nazvati. Na kojeg mogu dobiti odmah instant porukom sve jednog poznanika i prijatelja i on mene može dobiti odmah. Na kojem odmah vidim vrijeme, dan, datum, temperaturu, lokaciju. To je nazadovanje. Mogu da uđem, imam zaštitu, mogu analitiku web sajtova da provjerim, mogu da kontrolišem Wi-Fi router, mogu da autentikator, da imam sve zaštićeno, imam bilješke da zapišem šta mi je bitno, Chat GPT da ga pitam bilo šta i odgovorim i odmah, Google Chrome da pristupim bilo kojoj web stranci na svijetu, Copilot ako mi se Chat GPT ne sviđa, Deckboard da mogu kontrolisati OBS ako mi je volja preko mobitela, to da dizajniram, Discord da mogu vam ući s mobitela bilo gdje, dokumenti gdje možeš otvarati bilo koju vrstu Office dokumenata, Drive 15 giga prostora da pohranim bilo šta, pristup svim e-mail adresama bilo gdje da sam u pokretu, eBay, svjetski pristup proizvod, milijardama možda proizvoda na dohvat ruke, samo klikneš da se naruči, Facebook da budeš up to date sa bilo čim, Family Link da kontrolišem sve uređaje čitave porodice, Think da vidim šta mi se dešava na mreži, FX da čitavom drive-u mogu pristupiti, Galaxy Wearable da kontrolišem sat i šta će biti na njemu, kalendar, kalkulator, kamera da snimim, sve to je nas nazadovalo. I mi smo u goroj situaciji nego što jesmo. Pa koliko lud trebaš zapravo biti uopšte ikad? Koliko trebaš biti lud? Da nosiš sa sobom uređaj koji toliko stvari omogućuje. I da to bude nazadovanje. Ja stvarno sve manje i manje znam kako da se uopšte postavim. Tvoj, ali evo, pokušat ću da... Pa ne znam, ne mogu sad pogledat link, u live sam, ne mogu da gledam. Tako da ima i dobrog i lošeg, samo to treba filtrirati, znači, sve zavisi šta ko želiš, šta hoćeš, šta tražiš da gledaš, za čim se čovjek povede. Međutim, konstantno izlaganje bilo kakvim vrstama informacija, znači nije džaba rečeno da je 100 puta izgovorena laž postaje istina. Zašto? Zato što ti slušaš tu laž, slušaš, na kraju posvjesno budeš jednostavno sam, kako bi rekao, sam. Pa možeš ti ne 1000, nego 1.000.000 puta ponoviti cyber kriminalac i to neće postati istina sve dok ja ovako ne kliknem na neki kriminal, na nešto što ne treba i moj uređaj i moj identifier i moja IP adresa ne registruje tam log da sam ja kliknuo to i da je to ilegalno. Znači džaba ti ponavljaš dok ja ne kliknem. Možeš ponavljati do kraja života, neće postati istina. Sam sebe ubijediš da je to istina, a u stvari to je laž, znači, i tako. Kažem, pogotovo u zadnjih 15 godina sa pojavom smartfona, znači gdje je čovjek omogućeno da je, evo, ovako je to. I s jednim prstom, on istražuje cijeli svijet. Znači ne mora da okom da mrkne glavom, da trepne, dovoljno samo da gleda u display jednim prstom da scrolla, da tipka, da ovo, da ono. Zamislite vi to, znači jednostavno čovjek je riješen svake moguće akcije, interakcije. Znači ti ne moraš više da bi došao do bilo kakve informacije ili šta ti ja znam, ti ne moraš uopšte, znači da ulažeš nikakav trud, da ne moraš ustati sa stolice, ne moraš izaći, ne moraš otići u rafu uzeti knjigu, ne moraš nazvat prijatelja da...
I kako je to loše što ne moraš? Ti i trebaš da ne moraš te stvari, nego da ih radiš ako želiš. Kako je to nazadovanje, ne razumijem. Ja treba baš da ne moram niđe otići i onda samim tim aktivira mi se sloboda da mogu ići gdje god hoću. Kad mi volja mogu prošetat, mogu otići gdje hoću. Nisam. Kako je to nazadovanje? Se nađete, da raspravite o tome, da ovo, da ono. Aha. Arki, čovjek se bavi hemijom, uzme nešto od plastike i napravi ljuti sos kao da je od paprike, zove se Mile Reed. Pa vidi, ostavi mi poslije, molim te, kad završi live, ostavi mi komentar kako da nađem taj kanal, volio bih da pogledam. Znači da je vjerovatno nešto zanimljivo, interesantno. Pa da pogledam, da vidim o čemu se radi, Arki. Ne znam zašto mi je YouTube, gore se napisao, jest, ko što svaka budala može biti analitičar. Eto, recimo, znači, riječ ovu budala, YouTube je prepoznao kao nešto uvredljivo i kao blokira ne dozvoljava. Međutim, ljudi puštaju mnogo gore riječi da prolaze u eter, znači, jednostavno, znači, nemoguće je u potpunosti filtrirati sve ono što prolazi, što. Ama moguće, evo sad ja pokazao kako se to radi i 100% funkcioniše, eto, vjeruj mi, probaj, vidit ćeš. Sam klikni jednom, ne zanima me kanal i nikad ti više neće niđe izaći. Ali ti sebi ukucaš jer nemaš podnijet mnogo stvari. Ti sebi ukucaš i pratiš to. I ne samo da pratiš, nego sjediš i reportaš. I onda snimiš klip i ja ne znam ni ko je to, ni šta je to tam, ali znaš sve o tom, ali ne znaš ni kako se zove. Pa kako? Kako možeš o nečemu znat sve, a ne znat kako se zove? Izlazi na javno. Pa ajde recimo onaj ko opet starije punoljetne osobe, recimo one opet znaju, imaju mogućnost da filtriraju, da se upravljaju, da određuju, međutim djeca nažalost kod njih još nije dobro ni izgrađen taj, hajmo reći. U stvari u prirodi fitri svakog čovjeka je da zna relaks, assalamu alaikum, i alaikum assalam, rahmetullahi barakatuh. Jesse, relaks, brate, pa otkad te nema? Ja mislim, bogam ti nešto ljut. Nije to odavno bilo. Stavio sam ti link na prošlom live. Aha, dobro, hvala ti, Arki, pogledat ću. Relaks, Jesse, nije te bilo ovih dana. Do duše, slabo smo i live-ali, tako da, mora da se radi o punom paru. Tako da kažem vam, moram samo da ovdje na laptopu da kliknem ovo. Ima sam nešto. Da zamisli kad on ne konta foru oko Skendera, koliko bi njemu lako bilo, na primjer, na neki malware poslat preko e-maila na koji da nasjedne. Kad on ne zna foru za Skendera. Zamisli koliko bi to bilo lako. Ubacit mu virus na kompjuter, eto kako neko napisa. Neki narudžbu da odradim neki materijal, pa... Tako. Ili meda samog, ni tu foru da ne znam. I onda zamisli pošalješ mu manipulativan mail da klikne na nešto, ne bi mu samo virus ubacio. Zamisli to koliko bi bilo lako. Morao sam da ne mogu da te uhvatim, ne dolazim. Znači trebaš samo sjesti, saslušati šta on gotivi i na šta bi on vrlo rado kliknuo. I onda samo to sastavi da izgleda originalno. Obavještenja, nešto. Čuj. Pa da nisi tamo zvonce skroz crno, da nisi kliknuo. Da te neko nije slučajno blokirao od mojih administratora. Moraš to vidjeti, pogledati. Dolazi ovih dana do nekakvih čudnih pojava na YouTube-u. Tako da kažemo. Da pogleda, vidno ono zvono. Možda ti isključeno da ti dolaze obavijesti. Dešavaju se nekakve čudne stvari po YouTube-u. Žale se ljudi. Dolazi nam vanzemljaci. Vanzemaci, dobro si.
Dobro si, pa ne znam šta ja znam, vjerujte mi ljudi, čovjek, šime god da se ti previše opteretiš, na kraju to, jednostavno počinje da te opsjeda psihodati, pogotovo se kažem sa erom ovih socijalnih mreža, ovih medija, sa ovim smartfonima, laptopima, tabletima, šta ja znam. Hajde sa laptopom, dok je bio računar i laptop tu i tamo, tu si morao posebno da odvojiš vrijeme, da sjedeš, da upada ovo, međutim, kažem, pojavom smartfona definitivno je čovječanstvo po priličnoj mjeri degradirano. Vjerujte mi. Degradirano je iz jednog prostog razloga zato što samom tom upotrebom smartfona, znači vi konstantno visite na tom i on vas jednostavno došlo je do toga, kao što kaže danas, razgovaram sa dvojicom ljudi, ovako jedan kaže, sad pazi, da ti ne bi spam reklame ove ne izletale, na YouTube-u normalno moraš imati YouTube premium, a to se plaća. I jedan kaže, ma kad god upavim na YouTube, isto ja gledam bilo šta, isto misliti mi ona ženska reklamira donji veš. Ja to ne mogu preskočiti. Da bi preskočio, kaže da bi imao neki kvalitetan ad blocker, znači moram imati premium account da mi ne iskaču. Znači moram da platim da to ne gledam. Aha. I nažalost to je tako. Tako je jednostavno podešeno da putem tih reklama jednostavno mnoge socijalne mreže preko toga normalno zarađuju. Nije to nažalost tako, ima free model korištenja SaaS usluga, ali onda je bazirana zarada na prikazivanju oglasa, a ima premium subscription model gdje nemaš oglase, ali onda tvoja uplata se raspoređuje na sve ostalo. Nije to nažalost tako, to su načini na koje funkcionišu web stranice. Oni htio ti gledat, ne htio oni tebi to guraju, nude kroz... Bravo, ti to ne htio gledat, znači ti to ako ne želiš gledat, znači svaki tab pored sebe ima X. I šta god ne želiš gledat, ti ne gledaš. Materijal kroz sam video i to je to isto ko što ljudi koji imaju recimo monetizovan kanal, oni u AdSense račun tamo uđu i podese šta može, a šta ne može da se reklamira na njihovom Pa dobro, to ljudi koji imaju monetizovan kanal, to oni mogu, ja. Kanalu na njihovim videima i tako dalje. Kaže relax, jeftinijemo zažmiriti, dobro, ja ću mu reći drugi put huso, zažmiri. Čim iskači zažmiri, to je to. Naravno, moramo se malo našaliti, ali eto, kažem, u to jednostavno jer socijalnih medija, jednostavno vi ste bombardovani raznim vrstama informacija. Bolje bi bilo da se jednostavno, znači, bombarduju se raznim informacijama, znači svako zeli i budali je dato, znači da ona jednostavno dođe do vas da vam piše, da vam nešto da vas savjetuje, kako da hajde relaks, odrađuj svoj posao kad si već tu. Tako da... Hajde, pošto nešto. Ajde, on će, pošto ne. Znači, jednostavno, bombarduju vas i dobrim i lošim informacijama. I sada vi morate jednostavno, ova prosjačenja, udaja žena, to je majki od 4 male djece tuga, zar ne? Pa evo, Emir, odgovorit ću samo da Arki dozvoljeno jedan slučajan pogled, ali šta ako se insan zaledi? Vidi, Emire, što se tiče, jasne, toga ima i previše. Pogotovo, znači, međutim, pazite jednu stvar, ono što morate da znate, naučio sam. Kaže, našao ženu preko Facebooka, ta će preko Facebooka i otići, vjerujem. U većini slučajeva, nažalost, ne mora da znači, ali u velikoj većini slučajeva. Znači, brate, ti ako si, mislim, zna se, ja znam, zna se u islamu kako ide ženidba, udaja, kako je to procedura, kako do žene mora da ode kod mladinog oca, pa traži dozvolu da vidi da ovo, da ono i tako dalje. Jebi ga, ja Hanifu ukrao od kuće, nisam išao do oca, tek sutradan se bio s ocem. Znači, i tu sam zajebao. Muslimani trebali bi da znaju o tome, te neke osnovne stvari, kako idu i tako. Međutim, kada se dešava mimo toga, znači mimo suneta Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, normalna je stvar da u tom braku neće biti beričeta i da on, koliko god da bude trajao, nema tu hajra. Na tome... Znači, kad tad u mene to propada? Jebi ga, nisi mi trebao govoriti da makar se još malo radujem dok traje. Znači, svi oni koji nisu oženi, koji žele da se žene, znači neka to rade po propisu.
kako treba da se radi, ako žele beričeti u svom braku. Ja otišao u opštinu i po propisu vjenčuo se i potpisao i dobili vjenčani list. To je propis moje države, ja po propisu obavio. Ako žele da im Allah blagoslovi brak, znači neka rade onako kako je to kod nas muslimana po sunetu i to je to. Znači ni jedna druga atmosfera neće biti beričetna, jedino ako tako se onda će biti. Ja ne znam kako se onda katolici, pravoslavci i svi ostali, kako im se brakovi ne raspadaju. A ja, koliko god da traje, prekinit će se kad tad. Ja. Treba je da se brinu i da se skiraju. A to da... Pa vidi Emire jednu stvar. Moraš da razumiješ. Ja mislim da si ostavio 4, a ne. Da si ostavio 4 žene, a ne one tebe. Vidi Arki, to su ne bi o svom privatnom životu ne bi da pričam. Uopšte ne bi da pričam. Jer pa dobro, neka pričaš ako hoće, razumiješ? Nemoj ti pasti u tu grešku. Znači ti ne bi o svom životu gdje si ostavio 4 žene, ali bi o mom gdje ja nisam ostavio ni jednu i mene nije ni jedna ostavila i u mene nije beričetno, a u tebe jest. I u mene će se raspast, a u tebe se 4 puta raspalo i neće se raspast. Ja ne znam više, ja ne znam ko je luđi, ti ili taj što te ispituje o to. Da na sudnjem danu da mi daješ svoja dobra djela, znači zbog toga što nisi vodio računa šta pričaš. Samo ću to reći, ništa drugo. Aha. Neka pričaš tako hoće. Jebi ga Arki, ti ga upitaj jel ostavio 4 žene i on jest, ali sad sva tvoja dobra djela će njemu ići zato što si pitao jel to što jest. Jebi mu Arki, jesi i ti budala. Tako lako izgubi sva dobra djela, džaba živio 20-30 godina. Kako tako u momentu si dopustio sebi da izgubiš sva dobra djela? Ali sve jedno. Za malo ozbiljnije. Tamo mi žao Arkija jebut. Ozbiljnije, za veće stvari, znači gdje su ugrožena moja osnovna ljudska prava, ja sam potražio zaštitu njemačke policije i koliko vidim njemačka policija već radi. Vidim ja da se gase i pojedini kanali, da preko noći nestaju videe iz kanala i tako, znači dešavaju se neke stvari i meni je jako drago da je to tako. Zamisli da on ima moć da obavi bilo šta. To znači da živim u državi koja štiti svoje građane. Tako da mislim imamo toliko ti stvari o kojima možemo da pričamo. Na kraju kraja mene tvoj lični privatni život uopšte ne interesuje, razumiješ? Neću ću te ja kad pitat zato ono što sam kažeš reci, a ono što sad ko je koga ostavio, zašto i koliko, mislim to su gluposti, razumiješ? To su budaloštine. Dobro. Jeste Emire upravo? Ne, dobro onda, izvini, nećemo dirati u to. Znači, otprilike kažeš kako došla, tako odšla, djece mi je jako žao. Nažalost, eto imate dosta slučajeva i priča po YouTubeu gdje se objavljuje sad koliko je tu da se stekne neki publicitet, koliko je, hajde da kažemo, koliko tu istine ima. Uvijek, jer pazite jednu stvar, mi smo nažalost naučili da, kako da kažem, čim neko donese neku vijest, mi odmah tu uzimamo zdravo za gotovo. Aha. Rijetko ili slabo provjeravamo. Navešću vam recimo jedan primjer gdje su doveli čovjeka pred sudiju i čovjek koji izđe oko i on kaže sudija molim te osudi toga i toga, izbio mi je oko, evo, i doveo svjedoke. Međutim, sudija je bio mudar čovjek, on nije htio na prečac da izda presudu, da presudi već kaže, dovedite mi toga što mu izbio oko, da pitam njega zašto je to uradio i međutim kada su ovoga doveli, ovo mi izbije na oba dva oka, znači ovaj mi izbije oba dva oka, što znači, pojenta je da uvijek bilo kakva informacija, bilo odakle da vam dođe, morate dobro da je provjerite, da je ne plasirate dalje, prije nego što je dobro odvažete, dobro ne provjerite. Znači da. Jer ima kuranski ajet koji kaže kada vam neki čovjek, kada vam neko donese neku vijest, dobro je provjerite prije nego što ne biste kome zulum napravili učinili. Znači, dobro provjerite ko vam donosi vijest, kako vam donosi. Tako isto, kad do tebe dođe vijest, da sam ja cyber kriminalac,
dobro provjeri sve moje aktivnosti prije nego što, ili na primjer financijer terorizma. Dobro provjeri sve moje aktivnosti i novčane tokove prije nego što doneseš takvu jaku. Ali ne, ti i dalje nastavljaš jer ti to godi tvom egu. Da hoćeš bar samo sebe krenut slušat, bilo bi dovoljno. Ako znate stanje toga ko vam donosi vijest, ako znate da je on nepouzdan dovoljno, od takvih se vijest ne uzima, znači nema potrebe da bez obzira kako se vijesti radilo. A danas se, nažalost, to vrlo rijetko, dovoljno je da se u neki mediji plasira neka bombastična vijest i onda svi redom to preuzimaju, šire dalje ovo ono bez temeljite provjere da li je to. Ako nema temeljite provjere, uzmeš i tužiš Kliks. Kliks je jako financijski stabilan i može da te isplati ako si u pravu i ako su te ljagali. Znači nije to vijest koju sam ja izbacio, nego samo pročitao na portalu vijesti zvaničnom. Nažalost, da li je to tačno? Tako da se često desi da možete ljudima da nanesete neku nepravdu, neki zulum. Zato Znači mi bi trebali u suštini ignorisati članak o tebi na Kliksu gdje si prijetio čovjeku da bi mu volio odrubiti glavu. To bi trebali ignorisati, da ne spominjemo nikad to, a isto tako bi trebali ignorisati moje papire koji dokazuju da je porez plaćen i dalje naziva da nije plaćen. Znači to bi trebali u suštini raditi. Čovjek mora da vodi računa o čemu govori, šta govori, kako, na koji način, kako pristupa informaciju. Znači informaciju moraš temeljito sa svake strane da pogledaš, da odvažiš, da vidiš. Pa temeljito 10-15 puta ja pročitao članak i svaki put piše isto. I kako to nije provjereno temeljito, mislim? Kao dobar primjer, recimo imali smo često smo kada bismo htjeli ovako išao sam ja na te nekakve i medrese i ovo i ono gdje smo izučavali te neke nauke, pa recimo kada smo htjeli da utvrdimo kako i na koji način se prenosili hadisi, znači od čovjeka do čovjeka, koliko je jako bitno da se svako slovo, svaki zarez, da se kaže, da bude na svom mjestu i šta ja znam. Kada smo potvrđivali te metode vjerodostojnosti, stavili bismo u krug recimo 10-12 ljudi i onda dođe čovjek šapne neku jednostavnu rečenicu prvom čovjeku, ovaj prenosi drugom, ovaj trećem, tako na kraju da dođe do ovoga. I vjerujte mi da se u većini slučajeva se znači desi se da ona riječ koja krene od prvoga da na kraju ne dođe do njega, nego ona bude izmijenjena. Čak često bude i smisao izmijenjen, šta ja znam. Zato što ljudi nažalost ubacuju nešto svoje, dodaju. Interesantan način za dolazak do epistemoloških dokaza o nečemu. Interesantan način. Šapneš ti onom, pa šapne onaj onom, pa ako šapotina bude ista do kraja kruga od 12 ljudi, tačno je 100%. Nema šanse da je neko mogao slagati svih 12 ljudi. Interesantno. Tako da je... Na kojim koleđima tačno se praktikuju vaše metode epistemologije? Volio bi znati. Ta provjera vjerodostojnosti jako bitna stvar. Znači kod prenošenja bilo kakve vijesti, habera i šta ti ja znam. To je jako bitno jer onoga momenta kad vi u eter pustite neku vijest, neku laž o nekome, pazite ovo dobro, znači kada pustite neku laž, neku vijest lošu o nekome i ona krene da se širi, pa onda neko dodaje, neko ovo, neko ono, neko, sve dok ta vijest, loša vijest o nekome, sve dok ona živi među ljudima, dok se kreće, vi zbog te vijesti imate grijeh. Znači cijelo vrijeme. Ali ne može niko imati grijeh zato što pročita vijest da si ti prijetio čovjeku odrubljivanjem glave. Možeš samo ti imat grijeh jer si nekontrolisani divljak koji to vidi kao jedan od uskog odabira nekoliko načina kako da se ophodiš i susretneš sa svojim problemima. Znači jedini ti možeš imati takav grijeh jer si ti akcija. Ne mogu čitaoci, zamisli slušaoci dnevnika da budu krivi što slušaju da je Dodik bio na suđenju. Pa ne mogu oni biti krivi što slušaju vijesti. Znači koja vrsta ludosti je to? Svako taj, bila video King, alaikum salam. Alaikum salam Omare, pa just ti Omare, nemate nešto. Evo i Relax i Omar su zajedno tu. Znači imam sad podršku dobra administratora. Molim vas administracija, pazite dobro da mi ne uliječu, ovi hejteri da mi ne uliječu. Znači, faktički,
Pričao mi babo, jedna žena tužila muža i kad ja joj reče hajde skini se toga i kad se odlučila da ga poša, otišla je iza muža da je kad ja ne bi vidio i on je zaustavi i pita zašto se kriješ iza muža. Ona reče da to mora tako biti i on presudi u muževu korist jer je licemjerna, tuži muža kao on nju zlostavlja, a ujedno ga koristi kao zaštitnika. Posao, kuća, posao. Što bi rekao rahmetli Ekrem Jevrić. A je Starki, vjerujem da ima toga. A dobro je, hvala Allah. Dobro je sve, alhamdulillah, Mohamed je malo prehlađen, malo nešto svoje tersa, ali dobar je, sa ovom novom terapijom, alhamdulillah, super je, sve ekstra. Mada, kako se zove, prije nego što mu je onu prvu terapiju kad je bio dobio, ona je jako loše djelovala na njega i Bogam smo bili na velikom iskušenju, znači nismo mogli spavati, ni sjeti ništa, bukvalno ništa, znači dali smo danima da ne spavamo, da bili smo izmoreni i psihički, i fizički, i ja i Hanuma, ali eto, hvala Allahu, znači odveli smo ga na hitnu i onda mu je promijenjena, amin, Emir kaže naša hvala Emir. I odveli smo ga na hitnu i onda smo, doktor sam mu promijenila terapiju i čim je počeo koristiti novu terapiju, puno je bolji, hvala Allahu, alhamdulillah. Stanje se, hvala Allahu, uzvišeno popravilo, ekstra se popravilo. Kako su kod vas, kako je Omar, kako je Mala? Alejkum salam, Salkane, brate, šta ima, kako si? Evo nam je došao i naš brat Salko Juklo, da ga Allah nagradi što se udostojio, da posjeti naš live. Jesse Salko, legendo, jebote, otkad meni nis bio na live. Omar, jes, mašala, Omar je mašala vrijedan. Tako da, ljudi moji, znači, kao što rekao, znači svako ko misli da će odgovarati samo za onu lošu stvar koju inicira, za grijeh koji on inicira, da je samo da se samo na tome stane, pa u redu i nekako, pa ćemo se međutim, problem je, kažem, u toj eri socijalnih mreža, što se taj grije proširi ode dalje, pogotovo ako ste na nekoga potvorili, ogovorili, slagali na njega i šta ti ja znam, i onda se to proširi dalje, ode to masovno, razgrana se. I hajmo zajedno komunicirati o tome kako bi publika nas slušala i naučila ponešto da iskoristi za sebe od tih savjeta da im bude bolje. I što ti to nećeš? Znači, faktički vi kao inicijator snosite, evo imao postoji iz Holandije, Kavalenca, družili se, a sad odo klanjati akšam pa se vraćam. Aha, ajvala, ja sam u džami klanjao akšam i odmah upalio live poslije akšama, pa ću malo do jacije, pa onda tu ću negdje pred jaciju završiti. Radio nešto, neki materijal sam obrađivao, pa malo pred akšam, malo poslije akšama, pa evo završio, pa ajde malo da upalim live. I tako da moja raja, znači, nije jednostavno, znači, ako u toj ocjeni, procjeni, reakciji, možemo je nazvati kako hoćemo, mi to možemo da nazovemo, mi možemo da sebe pravdamo, mislim, niko nama to ne brani, međutim, ono što se kaže ispod žita, što se dešava, to jeste, znači, ako smo mi na nekog slagali, potvorili ga, ogibetili ga i tako dalje, i to se proširi u današnjoj eri socijalnih mreža, takve stvari se masovno šire. Znači, pored tog našeg grijeha što imamo, svako onaj ko se povede za nama, mi i od tog njegovog grijeha imamo dio grijeha, znači tako da se to proporcionalno da nas Allah sačuva toga, znači proporcionalno se to širi. Zato treba voditi računa, pogotovo recimo u situacijama gdje se ljudi ja stalno dijelim hadise na Twitteru da bi kupio dobra djela. Super Arki, svaka stvar, gledam kako i treba. Jednostavno. Koji je ovo spektar šizofrenoidnosti, zna li se, ne zna se? Falat na 2 eura, ne zna se, pokušava se utvrditi. Pa problem generalno kod nas muslimana, ja govorim o nama muslimanima, normalno nemam ja pravo sad da držim tu neka predavanja nekom kršćanu ili jevreju ili indijicu ili kinezu ili kako da se on ponaša, mislim, ja nemam pravo na to. Međutim, kod nas muslimana, imam i Twitter nalog, ali njega više u poslovne svrhe sam koristio. I znači jednostavno kod nas muslimana je zamrla institucija nagovaranja na dobro, a odvraćanja od zla.
To je taj problem, znači što smo mi prestali da nagovaramo na dobro i da odvraćamo od zla i zato nam se dešava to što nam se dešava. Mi smo nažalost doživjeli jednu veliku dekadenciju pa da nažalost imamo... Zar nije pozivanje na razgovor, pozivanje na dobro, da se stvari završe, zar nije to bolje od ovog zla da se iz dana u dan ovako ide u nedogled nigdje s ovim reakcijama i raspravama? Eto, ako nije to bolje od ovog, vi recite. Ne dajte se manipulisati. Kontra stvar, a to je da samo gledamo tuđe mahane, a svoje naše kao da nemamo, jednostavno naše zaboravimo kao da ne postoji. To bi bilo tačno kada bi, na primjer, neko mene optužio za nešto i ja šutim kao zaliven, ne osvrćem se na to. To ne može biti da ja ne gledam na svoje mahane ako danas izađe optužba za mene i ja sutra upalim live i obratim se povodom toga. To nikako ne može biti izbjegavanje svojih mahana i svojih gluposti. Nego baš susret s njima i razgovor o njima. Sve manje i manje razumijem. Umjesto što treba da bude obrnuto. Da gledamo svoje mahane, da ih ispravljamo. A o čemu trebate razgovarati ako nije tajna? To bismo otkrili kada bismo stupili u razgovor. Da vidimo koji problem imamo i da ga riješimo. Znači, sve druge solucije su poznate. Pucaš ti u mene, pucam ja u tebe. Izbodeš ti mene, izbodem ja tebe. Žegneš ti mene nogom u glavu, žegnem ja tebe. Sve te solucije su poznate i njihove dalje posljedice su poznate. Ali jedino što je nepoznato je šta bi postigli kada bi porazgovarali. Međutim, cilj ovog čovjeka nije da razgovara sa mnom, nego da na neki način ja nestanem i onda će nekako mir nasjesti. Šizofrena cepanja matori. I popravljamo, a tuđe jednostavno da zanemarujemo. I kad sve svoje mahane popravimo, onda ćemo krenuti da popravljamo i tuđe. Ali eto, jednostavno, kažem, određene te socijalne platforme, mreže, znači one nekako učine, odnosno šetan to tako prikaže da se ljudi osjećaju slobodno, da se opuste, onda da opuste svoje jezike i onda udri po časti, drugi lupaj, pričaj, nije bitno. Tako da, vjerujte mi da ne znam, mislim, pogotovo petkom ovako na džumi na hudbi, pa se imamo onako, zamisli se, pa zna čovjek nekad i da se zaplače kad drži ta neka predavanja, pa se sjeti se nekih situacija na sudnjem danu, čovjeka to pogodi, pa se čovjek i zaplače, vjerujte mi, dođe me neki stije sramota uzeli bi propao, tako kad čujem neke stvari. Jednostavno čovjek te vrati u životnu realnost, stvarnost, tako da svako od nas kada bi vodio računa, kada bi dobro vodio računa o tome šta radi, kako se, kad bi jednostavno, kad bi vršio taj nekakav, hajde da kažemo, samo obračun. Znači, bukvalno ono što bi trebao svaki čovjek navečer prije spavanja da izvrši taj takozvani samo obračun, da protrese taj protekli dan, da proleti kroz njega, da vidi gdje je pogriješio, šta je pogriješio, kako, da li ima mogućnost da to popravi, da to ispravi, šta ja znam. Vjerujem da bi mnoge stvari i bolje i jasnije funkcionisale i šta ja znam. Da nam Allah smiluje grijeh oprosti, on svede u fidel bez polaganja računa, amin. Jednostavno čovjek je jednostavno tako je stvoren, kao zaboravan, kao, opet kažem, i ljudska duša, ona je jednostavno sklona zlu, sklona lošim stvarima i vi svoju dušu kad pustite na volju, ona ide samo za strastima, za šehvetama, za samo daj da joj, samo što se kaže da je pustiš je slanca i ona ode, odvučete gdje ne treba. Zato ljudsku dušu treba odgajati.
svako od nas ima svoju dušu da odgaja, da je teše, da je kontroliše, Mi smo normalno, mi smo ljudi stvoreni kao grešna bića, mi nismo meleci. Dok od nas nije bezgrešan, ali trebamo jednostavno da se sankcionišemo, da se popravljamo, da se kajemo, da jednostavno i kad nekad pogriješimo prema nekome da kažemo halali, oprosti, izvini, šta ti ja znam. Ali uvijek mora postojati halal te moram malo da ali znači u svemu tome mora da bude pravednost. Dobar, vjerujem mi, dobar. U svemu tome znači mora postojati doza pravednosti. Znači mi moramo pravedni da budemo pa makar i na svoju štetu. Znači jednostavno ne smijemo da činimo zulum i nepravdu ljudima. Ne može... Pa što onda fake reportaš klipove i live-ove ako ne smijemo zulum i nepravdu činiti ljudima? Znači, između mene i videa na YouTube-u postoji nekoliko regulatora, postoje pravila prvo interneta, kompanije koja mi uvodi internet, pa zatim postoje pravila Microsofta, sistema koji koristim, pa zatim postoje pravila Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Marko Petrović, 5 eura, ne znam da li može jedna muzička za odjavu live-a, turska je pjesma da malo dijasporcu podiđemo. Čekaj sam da im, jel ne mogu naći? Sandan Ercetin Ozledim. Nešto sam našao, valjda je to. Aj vidit ćemo, može, što ne bi mogla? Kaže... Šta sam mu ja pričao, zaboravi radi... Ja, regulatori, pa imaju pravila, znači, operativnog sistema koja ne smijem kršiti. Pa imaju pravila web browsera, Google Chroma ili Zena koji ne smijem kršiti. Pa ima onda pravila tražilice koju koristim, ne smijem kršiti. Pa imaju pravila YouTube-a koja ne smijem kršiti. Pa imaju pravila... Vidi ovo, on broji nešto, nisam ga ni pauzirao. Čekaj samo da ti nađem na YouTube-u, onaj. Daniel Trišić, 2 marke u super chatu, pozdrav i poštovanje. Hvala ti Daniele na 2 marke. Ček samo da ti nađem gdje su ugovori. Evo ih ugovori. Vidi ovo, brate moj. U mene na kanalu. 1, 2, 3, 4, 5 različitih ugovora moram ja potpisat i poštovat da bi ovo mogao raditi. I nemoguće je, sine moj, da samo ti vidiš neku moju grešku i ni jedna druga osoba od svih ovih u nabrojanom lančanom redu. Pa to je naprosto nemoguće da si ti jedini inteligencija koja uviđa moju grešku, a niko drugi to ne vidi. To je naprosto nemoguće. Evo, počeo je puca. Ako neko nema dovoljno hrabrosti... Šta puca sunce ti? Jednostavno, ako je neka stvar sigurno čuje zvuk. Aha. Pa vidi jednu stvar, ja i pričam o onome čemu sam svjedok bio, znači i o čemu imam dokaz. Znači to što sad neki ljudi pokušavaju nekoga da operu s nekom pričom kako su to bile neke montaže, ovo ono, Boga mi to ne prolazi, vjerujem, ne prolazi. Vidiš, to je tvoj problem. Znači, ja nemam problem sa sobom da izgovorim bilo koju riječ onoga što mislim. Ali ti očigledno vidiš da se ja niđe neću zajebat i da ja nastavljam to što hoću i da nastavljam uspješno i sad ti si zapeo za tu fotomontažu. Ti si toliko zapeo da je to nevjerov, a davno ljudima objašnjeno. Pazi koja bolest.
Nevjerovatna bolest. Castle Show, jedna marka u Superchatu. Evo ti srce, hvala ti. Znači, to je nevjerovatna bolest. Ti si toliko zapeo da to bude tako. Iako je to tako lako objašnjivo. Ali ti si toliko zapeo. Ti ćeš, čovječe, krenut truhn sam od sebe iznutra koliko si zapeo. A tako bi ti lako bilo da prihvatiš samo kako jest. Ali onda nemaš terena gdje sam ja loš. Ako ti prihvatiš da to jest inspect element, onda gdje ti je teren gdje sam ja loš kad je to neko naštimo. A ovako kad ti možeš tvrditi da to jest, ti dalje imaš teren na kojem ti si u svom virtual realitiju i maštarije svoje. Iako to nikakvog efekta nema nigdje. I ti i dalje lud isto. Eto, ja samo ne razumijem kako ti želudac podnosi. Da sam sebi govoriš stvari koje nisu i znaš da nisu i dalje kako li ti želudac, kako li tebe probava uopšte funkcioniše? Jer je to na vrijeme registrovano, ljudi su vidjeli, pročitali, ljudi nisu budale i recimo to nije prvi put od te osobe da vrijeđa islam i muslimani, islamske vrijednosti, prema tome Eto viš, i uporno ovako ubjeđujući sebe u šta nije. Možeš samo tako ruke presmotavat, mrštit se, hajdat ljude iz čata i kud to vodi ne želim ni saznat. Znam ja dobro šta govorim, vjerujem mi da znam dobro šta govorim. Kad vidi džehennemsku vatru, tražit će da se vrati na dunjaluk, da samo dobra djela čini, ali bit će kasno. Pa jeste, svaki čovjek, jednostavno kad stane pred Allah dželešanu, znači, kaže prva stvar za koju će čovjek biti pitan jeste namaz. Ne znam na koga tačno mislite, ne znam koja je tema, nisam mislio na vas, nego generalno. Jebo majku, djece mi, da sam znao da će vam volko bit krivo što nisam najebo, djece mi otišao bi u zatvor. Eto, djece mi moje, oba mi djeta, da sam znao da će volko vam bit krivo što nisam najebo, ja bi otišao da odležim da vam bude lakše. Jebo sve. Eto, jebo sve ako ne bi. Samo da vam ne bude volko teško. Pa ja generalno govorim, znači ima nažalost slučajeva u datom momentu recimo postane popularno da se napada islam, islamske vrijednosti i onda se oplete po tome. I međutim, neki ljudi koji nisu 100% sigurni, znači nikad ne znam, to su ne takozvane sigurice, pa da on ne bi baš, on udara na nositelje islamskih vrijednosti. U ovom slučaju recimo neće udarati na klasične, što ja kajem baliju, a šta je klasični balija? Pa kaj ja ti ne pušim, ne kradem, popijem, ne klanjam, to je onako solidan musliman, eto u tom kontekstu znači ljudi koji Tvoji uspostavljeni pogledi na svijet, kako god oni bili uspostavljeni, i to je svaki način od njih je pogrešan naravno, ali tvoji uspostavljeni pogledi na svijet, očigledno svaki od njih ti može samo donositi nervozu, tegobe, depresiju i probleme. Znači ti podhitno bi trebao malo sam sebi biti korektivni faktor i korigovati svoje poglede na svijet. Ne bazirati ih na subjektivnoj mržnji, nego na objektivnoj realnosti šta se dešava. I bilo bi ti mnogo lakše. Sporije bi si jedio prije svega. Zna se ko su nosioci islamskih vrijednosti, ljudi znači, koji klanjaju 5 vakata, koji vode računa o tome, znači, da tugome ne čine nekad, koji čine dobra djela, koji su dobročinitelji prema svojim roditeljima, prema rodbini, prema tako dalje i tako dalje. Znači, zna se koji su tu neki osnovni postulati, s tim da uvijek moramo razgraničiti, znači, šta je i kakav je naš odnos prema Allahu, prema Bogu. Znači, Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Najgore što i tad im ne bi bilo lakše, već bi se samo sladili time. Ma meni ne bi bio problem, ja sam bio već na gorem mjestu od zatvora 5 puta duži vremenski period. Da sam znao da će volko ljudi sami sebi nervoze proizvoditi, ja bi tu otišao, ne bi bio toliki problem. Nisam znao da će volka muka biti. Jedna stvar, a naš odnos prema ljudima. Znači, mi možemo biti savršeni što se tiče odnosa prema Bogu.
da budemo loši prema ljudima, teško nama. Dok recimo možemo da budemo jako dobri, jako fini prema ljudima, loši prema Bogu, pa Allah Đelešanu možda se smiluje, možda oprosti. Eto, o tome se radi. Eto, o tome se radi. Kad bi ti, na primjer, ušao u razgovor sa mnom i da se fino pomirimo i porazgovaramo, možda bi nam Allah oprostio. Znači, nekad su preča prava koja imaju ljudi kod nas, nego prava koja Allah Đelešanu ima kod nas. Nas napadaju, od kad znam za sebe, od rata pa na ovamo, ne samo Bošnjaka, već širom svijeta. Pa dobro, normalna stvar, to je normalna stvar. I to je borba između dobra i zla i toga će uvijek biti. Toga, znači, Islam je voz koji ide naprijed. On je šta je sa zvukom, dobar zvuk. 13 lajkova. Jebote zvuk. Da mene stonicu. Pač. Nego da što je dalje ako zlo da nanese da učinite, znajte da će vam se to vratiti. Bilo kad. Ne mora odmah, ali će vam se sigurno vratiti. Malo propratite dešavanja, malo prečešljajte internet, YouTube ovih dana, pa pogledajte, dobro se sjećate kakvi je sve bilo videa o mene i mojoj porodici, pa ćete vidjeti odjednom da nestaju ta videa preko noći, da se gase kanali, da se brišu. Nijedan video kod mene, evo, nije nestu. Ja ne znam kome ti šta tam sjediš po vazdan reportaš i dalje. Evo, nijedan video kod mene nije nestu. Svi spremno čekaju da ih neko posluša. Kao što je 15 godina čekao članak o sudiji da ga neko ukuca i pronađe. Skrušeno. Čučio, sjedio i čekao. Zauzimao prostor na hard disku. Uspostavljao HTTPS requestove. Konstantno. Čekao. 15 godina čekao članak. Ja mislim da onaj ko ga je objavio nije ni računao taj članak da bude uopšte vrijedan za bilo šta. Ali članak je 15 godina čekao da ga neko ukuca i da nekome stigne pravda. I tako isto članak za tebe. Čekao 14 godina, 12, 13, koliko je. Da ga neko ukuca, sazna i da se spasi od zla danas na osnovu toga. Zamisli. Da nestaju, jednostavno naprasno, da nestaju. Znači, taj neko ko je kopao jamu, polako, ali sigurno on sam u nju pada. Meni je bilo dovoljno samo da se strpim i to je to. Normalno da učinim ono što je do mene, prvo sam normalno učinio što je do mene, napravio prijave prema policiji, prema SIP-i, prema tužilaštvu i oslonio se na Allah Đelešanu i počeli su rezultati da dolaze. I vidi, počeli su rezultati da dolaze, ali malo sutra. Znači, nikad rezultati od prijava policiji tebi ne mogu doći, prijava mene, tebi ne mogu doći zato što ti mrziš mene pa nazoveš policiju. Ne. Ja moram obaviti potez koji je ilegalan i onda policija može meni da nešto dalje radi, pravi zapisnik, šalje tužilaštvu i tako dalje. Znači, sve dok ti mene mrziš, od tog nema ništa. Znači, bez veze trošiš ljudima vrijeme. Ja moram ovdje potez napraviti i onda će se desiti te tvoje maštarije. Uporno i dalje, znači, jedno te isto. I svako znači, navešću vam jedan primjer. Znači, moju adresu imao je samo jedan čovjek, samo jedan YouTuber, a on će sebe prepoznati, znači ko je. Pa čemu tolika histerija što ja znam tvoju adresu kad kod mene nema histerije što ti znaš moju? I pazi, ja ne planiram nikom ići, a ja znam da ti i tvoji planirate. I ti histerišeš, a ja ne histerišem. Eto, 1-1 smo što se tiče adresa. I ne razumijem čemu bojazan. Ima li tog Mikija gdje jebemo? Ostarit ćemo. Ostarit ćemo, bez beli, postaćemo, debeli. I samo on je mogao dalje da je proširi. Sad u tom lancu, a zna se i ko je postavljao na internet, sad u tom lancu postoji ta krivična odgovornost i svako od njih će biti pozvat na odgovornost. Pa, ako ovaj koji je širio moju adresu po internetu bude tolika budala da trpi zbog ovi što su mu dali, neka trpi. A on će morat će priznat odakle mu adresa. Tako da će se doći do ovoga prvog, što je proslijedio. Prema tome znači, nema tu. Nadam se da ti lajvanje i pričanje ovoga sa 3 čovjeka stvara satisfakciju koju priželjkuješ. Naprimjer, meni trenutno ovo ne stvara, radije bi igrao PUBG, a moram na tebe budalu. A nadam se da tebi stvara. Skaj, što se tiče imana, propala Gulenovci ili ne, to mislim na narod, a ne institucije dobro. U nas ovo spominjem Gulenovce, to su Pa vidi jednu stvar, to već zalazi u domen politike.
Ja ne želim uopšte da raspravljam o politici ni bosansko-hercegovačkoj, ni njemačkoj, ni turskoj, ni američkoj, ni šta ja znam. Ne iz razloga što se ja nešto bojim, već zato što imaju puno stručni ljudi. Imaš, brate, Jahju Muhasilovića, političkog analitičara koji o tome govori. Imate ljude, znači, sposobne, obrazovane. Ima onaj, kako se zove, onaj... Joj, zaboravio sam, baš sposoban analitičar. Eto koliko je sposoban i relevantan da ne znaš ni ko je. Na šta te briga, svakako ćeš ubrzo sad. Pa dobro, ja ne skiram se ja relav, daleko od toga, nego kažem, mislim, navodim primjer, znači, Aru Games, to je istina, pričao mi babo kad je prvi put išao sam mislio, da sam to sam na džami, tek je akademija, vidite jednu stvar, ljudi, ne razumijete, vas recimo na YouTube dovodi zanimanje za tim nekim, hajmo reći, i u Bosni je nekad bilo bolje, dovodi vas za tim nekim zvučnim informacijama, za onim. Ja ovdje želim da govorim o stvarima gdje mi možemo da nešto učinimo, da promijenimo, da napravimo. Ja volim govoriti o takvim stvarima. Ja mogu konkretno ostvariti neki rezultat. Tamo gdje ja ne mogu da ostvarim rezultat, šta mene briga za to? Što ću ja sebi da tovarim grije bez... A ti ne možeš ostvariti nikakav rezultat upravo sa trenutnim svojim aktivnostima. Evo, očigledno, znači, isti, evo, 398 views, 10,8k subscribers stoji od kako je počelo. Ti ovakvim silama i ovim, ne znam ni šta je ovo, kako to da nazovem, ti sa ovime nikakav drugi rezultat ne možeš postići osim toga da sve više te ljudi mrze i srdžbu u njima izazivaš. Jedini rezultat koji bi ti postigao jeste da razgovaramo. Jer moraš shvatiti da, eto, na tvoju žalost ja postojim i živ sam i imam toliko koliko imam čega ovog onog. Moraš se pomiriti sa tim. Ne možeš naći svoj mir pokušavajući uništiti to sve. Nego kad se pomiriš sa tim i kad kreneš razgovarati s ljudima, onda će ti biti lakše i onda ćeš osjetiti neke rezultate. Možda će biti loši, ali osjećaš neke. A ovako samo ovo je pretužno. Ja potrebno za to. Tamo gdje mogu. Znači samo oni gdje ja mogu da promijenim, kao što je bila ta inicijativa moja, recimo, koju su neki pogrešno shvatili, protumačili, a gdje sam ja pozivao da se na legalan i legitiman način djeluje putem YouTube platforme, da se jednostavno vide za koje su ispoznali da postoji osnova da rade loše stvari, da vrijeđaju, da psuju, da omalovažavaju, da ovo, da ono, da se takvi videi prijavljuju, znači to. Potpuno pogrešno. Ovo što sad citiraš i navodiš bi zapravo bio ispravan način na pozivanje ljudi na prijave. Znači, kada ugledate nešto zašto smatrate da ne bi trebalo biti vidljivo, da ne treba da se nalazi na ovako pristupačnoj mreži, onda to reportate sa razumnim razlogom i razumnim objašnjenjem i neko će to pogledat. Ono što si ti radio za razliku od toga ispravnog, jeste govorio na Facebooku potražite profil Dijasporac Bošnjak, pa me dodajte u prijatelje, pa ću vam onda ja poslat kad me dodate i izrazite interes za pridruživanje tajnoj grupi koja će biti korektivni faktor svega onog što ja mislim da ne valja. Kada me dodate u prijatelje, ja ću vam poslat link grupe tajne u koju ćete se vi pridružiti i treba nam 300 do 400 članova ili koliko već si htio i ja ću, odnosno ti, citiram te, u momentu kada ja poželim ili pomislim koga treba i zašta, ja ću vama objaviti link i vas 300 će odmah ući na to, reportat u jako kratkom vremenskom intervalu, otprilike za 2-3 minute da padne 300 reporta i tako ćete prisiliti algoritam koji je napravljen da kada, na primjer, neko pornić objavi na YouTube-u i puno ljudi reporta, algoritam bez potrebe da se zove čovjek makne to, jer je dosta reporta došlo i tako dalje. I ti si htio da radiš to. I to savršeno spada pod opis terorističkih aktivnosti, u ovom slučaju cyber terorizma. Eto, to je ono što si ti radio, a sad pričaš kompletno drugu priču. I ovdje se javlja i moment kad ti ne bi trebao da lažeš kao musliman i tako dalje i tako dalje. Ja ne znam stvarno. Neki ljudi su to jednostavno shvatili kao atak na njihovu ličnost, na njihovu poslovne, aman ko da sam im gunuo ruku u džep, bukvalno. Znači... Pa znaš li ti koji je spektar naziva s kojim si ti mene nazvao? Znaš ti kolika je količina nepodaštavanja koja si ti meni uputio?
Znaš ti koliko bi to trebalo papira kad bi čovjek stao na papir pisat sve to? I onda to nije personalni lični atak. Pa kojom logikom? Ja o takvim stvarima govorim. Ja mislim da se trebate skloniti od tih ljudi sada kada se smiruju iz kojeg razloga god pravite svoj kontent, ne cijenimo Hasilovića, politički obojen, a malko naivno analiziran. Ja sam naveo samo kao primjer. Znači imate vi dosta tih, ma Jahja Muhasilović, često je na Hayatu dao neke političke ocjene, šta ja znam, Zadnji video sam pričao o momku iz Srebrenika, izgledao si umorno, reče da si radio drugu smjenu. Vjeruj mi da sam pomislio da ste napali jer su neki prijatelji. Ma dobro, ma kakvi, ma nisu zemo, ma ja kakvi, nema to hrabrosti ni petli, ma kakvi, to je sve. Međutim, da li znaš ko ti je izbrisao videa, jesu se udružili samo ne javno Masilović je legenda. Nije mi niko izbrisao video. Ne može meni niko ući u kanal i obrisati moj video. Jedino može da mi udari strajk ako ja koristim njegov materijal, zna se tačno kako ide procedura brisanja videa. Nije mi niko izbrisao video. To sam ja sklonio. Ja sam sklonio neke videe. Iz jednostavnog razloga zato što su određene istražne radnje u toku procedure i znači jednostavno neki videi će se koristiti kao dokazni materijal i zato moraju da budu, ne smiju da budu dostupni javnosti. Jer inače sve što se koristi kao dokazni materijal ne smije više biti javno dostupno ukoliko je moguće, znači eto to je to. Ali ja sam spomenuo sa nekih drugih kanala i neki kanali su čak obrisani. Nije moje, ne, nego po YouTube-u, znači brišu se cijeni vojnog analitičara Nedžada Ahatovića, Masilović, Tanak imamo mi jači ljudi. Naveo sam kao primjer, ali evo kaže recimo Nedžad Ahatović je još jači i bolji, pa ima i Bajramović, kako se zove onaj? A zaboravio sam, ima onaj. Reo Bajrović. I on je poprilično jak analitičar. Mada u suštini, šta ja znam, za svakog analitičara, za kojeg ustanovi koji na bilo koji način politički obojen, od njega se normalno uzima sa rezervom. To je to. No dobro. Napravit ću, Marko. Problem kod svih naših političara je taj što niko od njih ne gleda neko opšte i dobro, već svaki od njih se uključuje u politiku radi neke vlastite dobrobiti, radi ličnog dobra. Čim nisu, znači čim se ne podudara opšti i lični interes, onda je tu dolazi do velikog problema. Ništa. Evo Arki, ja završio. Što se tiče onoga iz Maglaja, ništa, vjeruj mi. Eto, ne želim čak ni ime da mu spomenem, eto šta mislim o njemu. Pa zna se odavno da je on na platnom spisku Republike Srpske. Dobar kolač, Arki, dobar. Koje nerviranje, koja nervoza jebut. Koja nervoza? Ništa, ja srdačno selamima pozdravljam, samo svoj džep gledaju Novi Gori od stari, ogriješili su se o narod i dalje se griješi Novi Gori od stari. Emina Bureković. Assalamu alaikum Amina. Malo si kasno došla, nažalost mi završavamo live. Ajte, možeš od početka da počneš šta je bila tema, o čemu smo govorili. Hvala baš tako, Arrow Games. Ništa Raja, hvala te, ja moram gasiti live, vrijeme je za Jaciju, tamo dok uzmem naprst. Eto, Jacija nas prekida, šta ćeš? Ništa, hvala vam puno što smo se družili, ovako što smo lijepo proveli vrijeme. Znači ništa, ja sam se iznenadio šta se sve čovjek mlati analizira Middle East. Znači, bilo mi je drago da smo se lijepo družili, nisu padali neke teške riječi, nije bilo hejta, uglavnom, hvala vam puno. Evo i vi ste dokaz i mnogi drugi koji su morali da odu selam. Pa vidi jednu stvar, nisam ja nikada i nigdje izjavio da sam ja otišao iz Bosne radi politike.
Ja se držim one stare izreke. Budala živi gdje rođen, pametan gdje mu je bolje. Nama mi se opeče na intenzivnoj fazi, samo da se javim srce u pitanju. Molim Allaha Đelešanu da joj olakša. Budala živi gdje mu je bolje, budala živi gdje je rođen. Kakav patriotizam jebote. Aldin Sefić 2 eura, niđe veze može naklanjati namaz. On će do kraja svog života ignorisati činjenicu da je pravilo islama da jaciju možeš klanjati sve do sabaha. Dok ne zauči sabah ujutro ti imaš pravo klanjati jaciju. Znači uopšte, on to neće priznat. Nema tog ambijenta. Nema tog ambijenta. Da je izliječi, da je očisti od grijeha i da vam se što prije zdrava vrati kući. Molim Allaha Đelešanu da vam olakša to iskušenje u kojem se nalazite. Ja molim da tebi olakša. Jer... Šta je izbacio? Neću više ništa da gledam, to ću u sutrašnjoj reakciji. Neću više ništa, dosta mi je njega za danas, samo nek završi. Da je to zaista veliko iskušenje, znam šta je majka. Sutra opet isto, prvo ćemo pregledati to sve šta ima, pa onda još šta se dešavalo. Ne politike, nego zbog lošeg stanja koje su nam stvorili. Previše, brate, previše 2-3 sata jednog čovjeka, previše. Pa previše jednog, pa šta je Salko izbacio? Aha, za Hamdiju, to hoću, ja mislim o njemu nešto. Ne, to hoću. I kažem da je što prije izliječi, da je zdravo vrati vama, da je očisti od grijeha. Marki, amin. Ništa raja. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, čujemo se, vidimo. Dobro, čujemo se i vidimo se, ja pretpostavljam, vrlo uskoro. Salko.